بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا SCA. اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ والکینوز کے بارے میں بات کریں گے، جو جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی کا ایک اہم ٹاپک ہے. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں والکینوز کو. والکینوز کیا ہے؟ پہلے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. والکینو از a rupture or opening on the surface of the earth through which extremely hot mixture of gases, lava, ash and other burning substances escape on the earth's surface. It's called volcano. والکینو کیا ہے؟ یہ زمین کی سطح پر ایک سوراخ بن جاتا ہے جس سے ہائی سپیڈ کے ساتھ ہاٹ مکسچر، بہت گرم مکسچر گیسز کے نکلتا ہے، لاوا کی نکلتی ہے، ایش کی نکلتی ہے اور ساتھ ساتھ دوسرے برننگ سبسٹانسز اس میں شامل ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اور یہ لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں. A volcano looks like a mountain, but they are two different things. ایک والکینو ہمیں بھی ایک پہاڑ کی طرح نظر آتی ہے، لیکن والکینو اور ماؤنٹین یا پہاڑ دونوں جو ہے الگ الگ چیزیں ہیں. A mountain is a large natural rise of the earth's surface, more like a giant heap of sand. پہاڑ جو ہے یہ ایک ابھرتا ہوا سطح ہمیں نظر آتی ہے، ایک جینٹ پہاڑی ہوتی ہے جو زیادہ تر مور دین 90% جو ہے یہ سینڈ پر مشتمل ہوتا ہے. A volcano is also like a big heap of earth, just that this heap is a mixture of lava, ash, dust and other substances that have piled up over many years. یہ والکینو جو ہے یہ بھی ایک جینٹ، ایک بہت بڑی سٹرکچر ہمیں نظر آتی ہے پہاڑ کی طرح، لیکن اس کے جو کانسٹیچوئنٹس ہیں وہ لاوا، ایش، ڈسٹ اور دوسری سبسٹانسز پر مشتمل ہوتی ہے. اس کے جو کمپوزیشن ہے یہ ماؤنٹین یا پہاڑ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. والکینو کب بنتا ہے؟ It pours out of an opening in the earth after an eruption. جب ایک ایرپشن ہوتی ہے تو یہ زمین کی سطح پر آتی ہے. This means volcanic eruption or explosion can create elevations that we can call mountains. والکینوز جو ہے یہ ایلیویشن یا ایک اونچی سطح جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہیں جو پہاڑ کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں. بعض دفعہ لوگ اس کو پہاڑ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پھر جو ہے انڈیملش ہوتا ہے اور یہ پھر مستقل ایک سٹرکچر بن جاتا ہے. تو یہ والکینو کی ڈیفینیشن اور اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہم نے کر لی. اب ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے کہ وائی ڈو والکینوز ایرپٹ، والکینو کی ایرپشن کیوں ہوتی ہے یا آتش فشان جو ہے یہ کیوں آتا ہے. تو اب ہم والکینو کی ایرپشن کے ریزنز کے بارے میں بات کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وائی ڈو والکینوز فارم اور وائی ڈو والکینوز ایرپٹ. بیسیکلی the earth is made up of three parts or three layers. The outer layer is known as crust on which we live. Then there is the mantle, which is the middle layer of the earth, which comes in between the two layers and is known as mantle. The mantle is made up of molten material and gases. Molten materials are solids when it is on normal conditions, but they turn to liquid or molten form because of extreme heat or extreme temperature. The name for molten rock and other gases in the earth's mantle is magma. When these molten substances are below the surface of the earth, then they are known as magma. Magma is liquid made up of many crystals
Fragments and gases included oxygen, silicon, iron, aluminum, magnesium, and manganese. When they cool up on the Earth's surface, they turn into magmatic or igneous rocks. So, the Earth, which I have earlier mentioned, ज़मीन 3 लेयर पर मुश्तमिल है। बैरूनी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है जिस पर हम रहते हैं, फिर दरमियानी लेयर जो होता है इसको मेंटल कहा जाता है, और इसके बाद जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको कोर कहा जाता है। जो मेंटल और कोर है इन दोनों की टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होती है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जब ये सब्सटेंसेस लिक्विड फॉर्म में हो और ज़मीन के सरफेस से नीचे हो तो उनको मैग्मा का नाम दिया जाता है, जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस गैसेस पर मुश्तमिल होते हैं जो हमने मेंशन की। इनमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज शामिल होते हैं। अब वोल्केनो एरप्ट क्या होता है? सो व्हेनेवर एक्सट्रीम pressure builds in the mantle along fault lines, an eruption is likely to happen next. So बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से एक हाई प्रेशर बिल्डअप होता है और मैग्मा जो है वो मेंटल से बाहर आकर जो स्पेसेस होते हैं क्रस्ट में उससे बाहर फिर निकलती है। ड्यूरिंग एन eruption, molten materials comes out through spaces in the crust to the surface. eruption के दौरान मैग्मा जो है, जो क्रस्ट में जो स्पेसेस होते हैं उसी से बाहर आना शुरू होता है। molten rock is called magma when it is inside the crust, but once it gets out to the surface of the earth, then it is called lava. जब मैग्मा ज़मीन की सतह से नीचे होता है तो उसको, इस मोल्टन सब्सटेंस को मैग्मा कहा जाता है। जब यह सरफेस से बाहर आता है तो फिर इसको लावा कहा जाता है। ये लावा जब निकलती है तो ये बहुत ज़्यादा हीट काज करती है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा धुआं भी बन जाता है, एयर पोल्यूशन भी काज करता है और इसके साथ साथ आतिशफ़शा जो पड़ता है तो ज़लज़ला आने के ख़दशात जो चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये वोल्केनो एरप्शंस हमने स्टडी की। इसके मेन काज जो है वोल्केनिक एरप्शन की वो है एक्सट्रीम हीट इन द मेंटल which causes which build up a high pressure and magma due to high pressure comes out through the empty spaces of the crust and which leads to the volcanic eruption. So this is all about volcanic eruption. Please subscribe to my channel and like the video. Thank you.